pujuk biniknya mana Siti Asia taretan pujuk takolong nika mana bejeng lambak nika lakar tak jamacah lakar tak uning saya baca Allahu akbar udi bi Allah mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah Allahu akbar mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah sami Allahu liman mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah lemaca nasani kan kaca iPhone mun acopa ni kan kin bedai ana mak kin bedai mun coba ke bebe ikening edde sing edde ni kaso kana bere ki mun direngkan to bolangki magela apal waladhdallin ko tak ning edde ki yakin beni coba ni sining koning roh langsung biraa pai tambah kibur tu pura online dalam bani kecikiran gampang wih mama kiai na pinter ya ada ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah mbai bude subhanallah subhanallah bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ya karim ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'matin wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lobar ya lobar tapi pakai baca anda banyak tak tepat ada yang lambat ni kalau loros tak loros pun lambat ni kau orang sakit macam akhir kaki ai ala aing Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca ayatul kursi mari dai baki ia no maki bi Allah beres malah dalam tarikh disebutkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah ni saya baca keluar dari dalam Rasulullah ijaga bi orang kafir Rasulullah tak bisa keluar ya jadi sering malaikat Jibril Nabi Muhammad baca Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun macam ni ke kanjeng Nabi ini balik pas keluar dari dalam mah seasarin Sayyidina Ali kan tanda kanjeng Nabi Muhammad keluar ban Abu Bakar teng kafir sebari dang dalam kanjeng Nabi ni kata nak elak ke kanjeng Nabi melak mata gereng makanya ni kemalam-malam tak kata lah orang pak Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aydihim sadda sampean mentro tak kata elak ngudi baca nikah kula tak usah ngamal lagi tak macam po tak kata elak kula kene gelu bikin karo orang ngetok segene ini ada mak hendak mun sarung ngaraja maksudnya makesen apa ada selebar ya bola ru pola ambil sampean te pona ke Mekasen kota ngibu sepeda blong beda polisi ini ketuli baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim lidunra qawma unzira abum qawm laqad qulun wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim qawm la yusrun kepak sepeda nak pas lebat insyaallah mulai nak ada red sampean lima tak manti tak beni ayatul Quran selok manti ate kula ben sambian tak pada ben atena Gusti Kanjeng ate kula ben sambian tak pada ben atena Siti Asia pun sambian cala bola pada ku apa jenggot gini kengkok ngotia kana tang coba pula tak kening itu orang pahadu bara Allahu akbar di bialla mati bialla di bialla are oli natat holil mal mengka lagi pacapan tepok kerak kaji kenapa kok demikian ateh dan kula ajunan dikata pada ben atina ring labbe Sunan Ampel punya murid namanya Mbah Son Haji. Mbah Son Haji dipanggil oleh Sunan Ampel, ya Son Haji ta'al ijlis ilayya isma' kalam. Bahasa Ampel pun bahasa compok gula, ya Son Haji come here, sit down, please in here. Iya kok pak magi tak ngerti sambian ngerti gula sing ngocah tak ngerti dong Son Haji dan nak tojuk engki mbah kenapa kak dinto Ampel setiap banyak orang au bacong orang lebih banyak jan bagus mun lamba karo ngerap sapeh setiap alhamdulillah au be karo ngetua jam ya kan lumayan jen gini
mun lambak ngatuan najam setiap aubah ngatu darah setiap masjid Ampel bangun oleh paraja engkau teropai maman Ampel loros ban Baitullah Mekah maksud haji ni ke akhir apa ngadak ke bingkar yang ring lambak sabar sana genteng ni ke bingkar ring sorba jeung ngucak reweng yang ring Bengkalan ke bingkar sabar sana genteng ke bingkar sabar sana gentih ke bingkar sabar sana kelemuk ke bingkar mun la polong tabing pegel atau kar akhirah sabar sana genteng ni ka pai garis aki di Bunbara seret dari garis Bunbara ni ka orang atau wuf Mekah ni kay katela di paimaman mangkana bason haji ni ka pai nyamai babolong beni bolong buring beni anapa orang atawaf ada di Baitullah Mekah kelihatan dari Ampel dengan garisan bason haji mangkana langker lamba ni kebanyakin di langker nikah kula ki nyapa ki kening mun bade langker bade pa imaman Bunbara ni kepahilo bengi nikanin dalang gere bason nika mun ring lain tak bisa sani ka ana bason haji mak bisa ate dan ketembus da ajunan Allah Subhanahu wa taala mungkin ilmu tidak begitu banyak tapi keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala ada tiap orang ni ngakui kekeromatan indallah itu langker ki kening dan kula banyak nin dalangker pa imaman Bunbara nika elo bengi orang banyak salah sangka yang ku kenang dapat cobaan pana beje ngapah yo tiak ki kucuh kapan itu lihat pak kamat tuan ni budin langger can matuan ari ya mantu santri bae coba kiri bari ego lambang ku aman toh bajingan nyaman ben lemah liajam pramila dari kak dintoh ateh takok da ajunan Allah mun lana foto takok da ka Allah ateh masitung syariat Islam ya ceraki insyaallah tepak kadebu gele bahwa an-nikahu barakah orang mun etepane perkawinan nikah barokah sajen bagus da ajunan epon Guste ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ring lake lebih utama ring lake pemimpin na orang bi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah orang bini yang kepreng bini solihah fas-salihatu qanitatun orang bini setakok dak kajunan Allah Subhanahu wa taala hafizatun lil ghaib Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan ring bini ni ka ajagah ka perkara-perkara samar ring bini kudu ajagah aurat dari orang laki jaga selaki bunten dengan muni Bengkalan seporan muni Mekasenten kuda tak oning mun mangken ni kay Bengkalan nikah osom kalam you can see you kamu can bisa si melihat ibu kak papi seret sarah ingat lontong kebanyakan beras anak tu atas anak tu kayak ni dan kulit semua sebagai contoh amboy ke benda kulit tu mana sepedaan sekalian pah bodoh sepedanya lep kada kulit fiction saya guncing bini kelampi nama tek seken sarah celana cek mabun ibu dini kadang mundur ke atas kula sepedaan sebagai ibu dini keserba repot mun kula menlak ngatela ke bengkong dia mun kula metum tokol kening tabrak mari na bengkong pikir pola kula cek nyalep penyelubet pikir pola eman mubadir karibad ya mun ka maksiat kan libur kabeh make saya mun kiai taking bulan itahat bulan takok da ajunan epon Guste bima hafidallah sesaka dim to Allah juga ajaga ke orang bini wah Allah Subhanahu wa taala aparin dan merena ayat kak dintoh senga mun keluarga lake bini sebini takok nosus sebini takok langka kaselake kota bersebini mulai tak atorok selake ini kebeni langsung nelak napa jepun Al-Quran wallati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun mundeng bini ampo ebalai bi selake tak atorok
maka selake taon lenokol si bini selake jak kormokor telak si bini maka telak nikah halal tapi telak nikah ika bersihin sareng ajunan epon kuste. Nah pas pertama faiduhun reng bini kotu balain di selang ini kes pertama mangkana menemangken Bapak Munawil Bapak Suhaidah marabu ki Abdul Majid tujuan epon sebini makle sambih ngaji ka ulama makle sambih mirengaki debuna ulama manter tetia sanguna mantan tetilan jalan selamat dunia akhirat amin Allahumma iba hasbi ulama dalam kitab Adabul Mar'ah munreng bini nekuk tanah ngaselake tu sana geger munreng bini tedung ngabolong ben selake tedung diri tak nyeting pada ben tedung Mekah mun pas sampai si bini nyium kada ke selake kencernah pada ben nyium Hajar Aswad apa nak boleh selake lakar semua celeng asli ci aswad dah beni karo mantan anyar tok magi selaju pada bamba de kimolena lapah langsung balak ke antara kadem nah wa itu nyium Hajar Aswad lapah patotok mun sampai mantan lake tedung apolong ben mantan bini fadilan pada ben aziarah ke Mekah Madinah lebih si bini minta ke ada fadilan pada bentar ke Mekah Madinah minta ada orang macam orang bini tat iring nama orang ngaji makin tak usahnya banyak kak apa terus minta ater demak alik terus ke Mekah Madinah yang tak mesnaji apa nak boleh ke Mekah Madinah alik magilah ke Mesir pada apa air kau netung bah cekan boleh kak kau cek mang kada boleh kak ya mai je lah maki tak lemu dia kia apa ada kau kau telok kak dan kita sepuh pula ke Mekah boleh kak hari ya pandai beritahu bah mato Masjid Tarhim sallallahu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin kak wong kita bejeng sepuyuk ke Mekah gendui dan selake ada lek tompes pesawat deh pergi ke Mekah Madinah namun semalam yang kuyokan petong kali wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun reng bini mun takok tak atorok kaselake sepertama fa'idhuhun badain mungkin lah ibadai pun tinggal selake manter tetia imam bisa amadai ketika si bini langka de iya le reng bini mun langka kaselake dia oleh tak enafakoen ketika kimu kalangka kang ko dai bini nengakan nyampit si bini ya tiada coba beri ngakan mun kok koros kan kaki dia si susah punten mun si bini koros tak enak aku wen untung celake ada apa mau untung ya ki belar kader ke Mekasen ki beka Banyuwates ya ki beka Sumenep ban sepeda budi ku sepet sekali ya si bini ngambang kalau sudah dimau'idhai diberitahu si bini pakun langkah ke selake wahjuruhunna fil madaji si bini cak kabolong teh tina tulat mangkana selake cak kurma-kur nelak mun karo si bini ebalai pakun langka otih lek tak nyaman pikiran kok sate kakek tidung lak dia kok tidung agak langker anapa mik sanikah pola deki malam tengah malam ojan rumah setelep kan nyaman masuk si bini dia rumah selekir pikiran dalam oh ada si bini dalam semakin malam semakin dingin oh taklah nangis mun selake langker melekok bade saya teguk gitu sangker apa mandeman dia ya maki si bini tak bade saya teguk sepenting kor tidung keranjang je tidung ketehel baru senomor telok wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wangjuruhunna fil madaji'i wadaribuhun ebalain pakun tak torok cek kebolong tedung
naik ke polong tedung sebini pakunang palaban wadribuhun reng lake oleh nokol orang bi. Dalam tafsir As-Sawi, dalam tafsir Ibnu Katsir Imam Abil Fida Al-Khawbawi Ismail jelas aki oleh nokol sebini tapi kengain reng lake oleh nokol reng bini tokolan nakutu ghaira mubarrih tokolan selo alampat. Ibnu Abbas ajabu tokolan kau reng bini potongan kuikol tokol seraja pada ben siwak ngalak rancanya gini tokol lagi kamu saya tokol daerah bengkung ke bawah tak oleh ke atas sebini langkaro muropah nyantap ke muah tak oleh anapa muah ini kehormatan menreng bini esantab bil binya benyang orang todus reng bini mangkana muah ini kecek di kulit nyekel leer tak oleh jalan nyabah mun pah gelau mati sesagi sambian kababaan di leer tak oleh anang tak lapar gede nginum apa mah gelau maka pukulannya harus ke bawah menggunakan kayu yang besarnya sama seperti siwak orang lebih pada bentek-kentekan kalah meleng kalau sedekat dok kaki cek kal nakal pepiar sekali kok mardana tetih kota bengalak lenteh situ kan makai lenteh toko lagi kapokang makai lenteh pun cuma daki kebikin mata na mati kia sih bini ada tempatnya pukulan harus ghairu mubarrih pukulan seta alampat boleh nokol tapi saampun nah mau itu saampun ring lake tak ngapolong tedung mun pakun si bini nusus baru ring bini ni oleh tokol tapi dengan catatan ghairu mubarrih sengak cek palampat pengen lagi keltog dan ini pepo larang ada oleh dua hari lagi nabi ni boleh dan kalau perempuan nusus reng bini langka keselake mau idoh cak ke bolong tedung oleh tokol mangken mun selangka selake dak rematan tanggi bu dak remah tokol misal selake abi ni boleh langka na banten bu cek kajen kuda lambat tu mana jadi tabu mbuk sengat cakap bini kap tibi gule ke bala orang lake abi ni dua neka bi Islam pareng aki kanjing Nabi neka arajih lebih dari situng bu setuju na panten mon reng lake abi ni boleh nyampit setuju sepenting bini laki gula tadi kok jadi ceritakan dalam beberapa hikayat mon reng bini ikhlas selake abi ni boleh budian ia akhirat ni kereng bini ni ke Allah pareng pajung sepajung ni ke orang kepi keton anapa pajung ni ke dari emas mangkana montor pajungan emas sambian selaki suruh bini boleh kula mata aber kan ni bini gule compo le dek rem maka kita atur pajungan emas budian ni rom ia akhirat nyampit bini gula tinggal kak makela pajung biasa makela butuh pajung korban sambian tak apa-apa ringan ni bini ni ke bah repot bode lagu racun di tangan kirimu madu di tangan kananmu patabar kan bini kau pilih yang di madu apa yang diracun milih apa bu di madu apa diracun gula tanya ke bini gula milih di madu apa diracun nyampit bini gula enggak apa-apa mas saya pilih di madu asal sampian siap diracun reken gula suruh mati gelu. Kalau seorang perempuan yang tidak taat kepada suami, yang pertama mau'idhah, yang kedua jangan tidur seranjang, yang ketiga boleh memukul dengan catatan ghairu mubarrih. Ketika ring lake semulai tak bagus, terkadang ring lake tak le mulai kecompok, terkadang selake sekecil nukul ke si bini, selake tak bagus nafkah, selake tak bagus adidi. Quran melanjutkan dawuh epon wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Coba iPhone Gusti ternyata ketika selaki tak bagus sebini madeteng perwakilan dari pihak sebini untuk arempuk
dek ke pihak selake sani kecuken ketika masalah setelok gelak reng bini ibelai itu kol pakun ternyata pakun langka cara nomor 4 ni bisa kelaku bi reng lake badateng perwakilan dari pihak selake cukan berdateng perwakilan dari pihak sebini ijurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma mungkin pakar bagus insyaallah bi Allah paringi jalan untuk tetilan jalan bagus amin Allahumma amin Allahumma munlah lakeh bagus sebini bagus nak potoh nikah insyaallah teti nak potoh seede buaki wal waladu rahmah nak foto si rahmat dari Allah. Bagaimana nak foto keturunan yang rahmat? Nak foto si bisa takok da ajunan epon Guste. Tapi dimulai orang tua benimah anak suruh bagus sering sepo tak bagus. Jadi dengan mangkennya ke lain terkadang dulu pernah ada sejarah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Bada orang ngeba anak ikibah ke Syekhona ni on tua ni on barokah anak kula ni kebenari tanda nas Syekhona terus ada kula mi larang mun pas ada bi 3 kilo mun kula kan 11.000 tak ada 33 bi tan kula lastar etokon mare itu kanin pakun ngakan kula Syekhona dan kula nyo on bento da ajunan pola bi Allah kait ci anak kula mak dia bisa ngakan nasi boleh pas Syekhona Khalil adabu kiba mole kelukan laga bungkona seminggu aki kiba dak nak boleh leman ring sepo ben anak oleh seminggu pas acabis boleh pas Syekhona Khalil adabu senikah jong kakeh pakun ngakan kula engki kiai kan setia ambu jong jejak ngakanan kula tak nyampit nak anak ni ambu dak rem macam berengan takar lakeng karo bisa ke kula sing ngakan mole sampun ada pak karoma kana ben idina Allah Subhanahu wa taala anak ni kata andek ngakan kula sembo ni keton kon tak ambu kiri pakun ngakan kula Syekhona Khalil karo adabu jong ambu ya bisa ambu habis boleh sembu mator kiai amalan panapa saya baca ajunan anak ten kula mangken bisa ambuangku ngakan kula Syekhona Khalil adabu punten ten kula tak mal ngamalaki kenten kula sebelum ngocak dek keputranan sampian ten kula nyeke tak ngakan kula jadi seminggu saya adaan sampean sekakkan toh kula ki nginum teh ki ampu ada air kudu makanya suruh mulai seminggu keluh mari lepas kakkan tuh boleh selama seminggu ten kula nyeke tak ngakan kula sama sekali makanya ketika kula ngucak keputranan sampian di Allah Subhanahu wa taala sambung anapa benih karo ngucak tapi Syekhona Khalil ngalakor ka ada timun mangken kula ban sampean cong mangkat abajang kakek pak kok ada tua nak kan lah kakek kado jadi mun tua ambu sabajang ya ngakan juga baca tu na bajang itu na bajang baca tu na ngakan geluh Allahumma barik lana baca kakek pak kok ada tua cong kakek mungkin gini seakan-akan mungkin ni macam mun tua ambu punten benih sekak dipering sepo apa ring contoh nak foto baru ngerok bunte cek dengan anak temperan di TV bimbung makat sa sekolah dan nak remote dia cek anak mun bunti bikin mata na menlae kena banten cek dengan banyak anak ni ku berita jong pateng ada kerana kilometer aja deki amren maurib kok ada jagai apa bu Chandra Nandini kapan Chandra Nandini amulain Raja Magada aduh di kamar mantu ben motor bu dengan cungdeng ada kata ngulos sekui bangki pramila dari kak dintoh mulai dari ring tua setako dek ke Allah ring tua seh mengikuti ajaran Islam nak foto teti nak foto cuken seh waladun al waladu rahmah nak foto si teti lanjunan rahmat dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala pramila dari kak dintoh malar mantan sekedua sareng Allah Subhanahu wa taala mangken pengajian ibadah aki banyak biayanya kiai pun dibunah kiai segelak kabini kenyewa tapi kalau ben biaya sebanyak mantar bi Allah Subhanahu wa taala karena kadang itu majlisul ilmi kente sareng Allah Subhanahu wa taala baik kente tunyah kota bekente akhirat amin Allahumma mantan sekedua bi Allah Subhanahu wa taala mantar tetia cuduh bani karo cuduh tunyah tapi mantar tetia cuduh sampai dak akhirat artinya masuk ke surga Allah kalau ben jalan takwa dak Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma
mantan paring nak foto setetilan sinan rahmat dari Allah artinya nak foto setako da ajunan Allah amin Allahumma sehadir mantar bi Allah isapora atu sana amin. Bon sebelum pengajian ampo atau karan ben bini nah mantar marina pengajian sehadir nikah kalaban barokana pengajian ambu atau kar amin Allahumma. Bon sebelum pengajian ampo sake ampo tak sehat kalaban barokana pengajian peleman dari pengajian Allah ipabaris amin Allahumma. Bon sebelum pengajian raja otang andi otang mantar bi Allah marina pengajian otang ngah ipatada amin Allahumma. Korbajar si amin beliau mungkaro mentok muntai bajar bakun mantar bi Allah paring nalencelen kempang mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala paring na kuat ibadah ka Allah ben mantar setuju hadir kalaban barokana pengajian matiku aku ngadep ka Allah ateh tetep nyanguh Islam ben iman kalaban catatan ten kula ajunan ngadep ka Allah bi husnil khatimah amin Allahumma. Sekak dintoh si bisa ya toraki yang seporah kurang berlebih nah terutama ada para alim para ulama sebagai elangker menabi pada hal-hal seorang percukah